हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम तंज़ व मज़ा इंशाई निगारी को देखेंगे, जो 4 नंबर का आपका खुलासा आता है। आज की वीडियो नंबर 11 है आईने अदब उर्दू निसाब हिस्सा नस्र। बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, एक बार आप आवश्यक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तंज़ व मज़ा इंशाइयाँ निगारी। उर्दू नस्र में मज़मून निगारी का चलन बहुत पुराने ज़माने से चल रहा है। मतलब जो उर्दू इंशाइयाँ हैं उसका जो चलन है बहुत पुराने ज़माने से चल रहा है। उसी तरह इंशाई निगारी का रवाज भी कदीम मतलब पुराने ज़माने से किसी न किसी सूरत में मौजूद है। मज़मून निगारी और इंशाई निगारी में काफ़ी फ़र्क है, जबकि दोनों ही चीज़ें गैर अफ़सानवी नस्र में शुमार की जाती है। यानी दोनों चीज़ें मज़मून और इंशाइयाँ दोनों नस्र में भी मौजूद है और गैर नस्र में भी मौजूद है। लफ्ज़ इंसाइयाँ उर्दू में कई तरह से इस्तेमाल होता है। इंसाइयाँ भी उसी लफ्ज़ से बना है। मुहक्किकीन यानी शायर का ख्याल है कि लफ्ज़ इज़ी अरबी लफ्ज़ अलशई से निकला है, जो लफ्ज़ इंशा का बदल है, मतलब उसका ही बदला हुआ रूप है। अलशई फ्रांसीसी में इज़ी और अंग्रेज़ी में इज़े से बना है। लफ्ज़ इंसाइया इंशा से बना है, जिसके मानी बात पैदा करने या इबारत लिखने के हैं। जो इंशा है, जो लफ्ज़ जो इंशा है इंशा से बना है, जिसके जो मानी होते हैं बात पैदा करना है ना, या इबारत लिखना है ना। अदब की ज़बान में इंशाइया इस तहरीर को कहते हैं जिसमें किसी अहम या गैर अहम वाक़े, किसी ख़याल, किसी जज्बे या महज किसी लम्हाती कैफियत को पुरअसर और पुरखैफ अंदाज में पेश कर दिया गया हो। मतलब अच्छे और दिलकश अंदाज में इसे पेश कर दिया हो। उर्दू अदब की दूसरी इजाज़ जैसे ड्रामा हुआ, नावल हुआ और अफसाना वगैरह की तरह इंशाइया की सिन्फ़ भी अंग्रेज़ी अदब से मुस्तहार है। यानी ड्रामा, नावल और अफसाना ये सभी चीज़ें अंग्रेज़ी अदब की देन हैं। उसी तरह जो इंशाइया की सिन्फ़ भी अंग्रेज़ी अदब से मुस्तहार है, उससे संबंधित है। अंग्रेज़ी अदब में इसे इज़ी कहा जाता है। इसको मोटे तौर पर दो किस्मों में तकसीम किया जा सकता है, मतलब 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है इंशाइया निगारी और दूसरा है मुकाला नवेशी। इंशाई निगारी के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करते हुए नूर अल हसन नकवी फरमाते हैं। जो शायर हैं वो अपने ख़यालात का इजहार, जो शायर है नूर अल हसन नकवी फरमाते हैं कि इंशाइया की बुनियादी शर्त ये है। जो नूर अल हसन हैं उनका जो कौल है, उनका जो कथन है, वो कहते हैं इंशाइया की जो बुनियादी जो बेसिक शर्त ये है कि इसकी कोई शर्त नहीं। क्या कहते हैं ये? इंशाइया की बुनियादी शर्त ये है कि इसकी कोई शर्त नहीं, कोई असूल नहीं, मतलब कोई कानून नहीं, कोई असूल नहीं, कोई तरीका नहीं। जो कुछ कहो इस तरह कहो कि पढ़कर जी खुश हो जाए। ये कहते हैं कि इसका कोई असूल नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है, बस इस तरह पढ़ो कि जी खुश हो जाए और पढ़ने वाले के जहन में, मतलब पढ़ने वाले के दिल व जहन में गुदगुदी सी होने लगे, मज़ा आने लगे। इब्तदाई मज़मून निगारी और इंशाइया निगारी में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। जो शुरुआती जो मज़मून निगारी है, इंशाई निगारी है, इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मगर रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे इनमें फ़र्क पैदा होता गया। मतलब जो इंशाइया निगारी है और मज़मून निगारी है, इब्तिदा यानी शुरुआत में इनमें कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे इनमें फ़र्क पैदा होता गया, यहाँ तक कि इंशाइया एक अलहद सिन्फ़ करार पाई। इंशाइया और मज़मून निगारी में एक बड़ा फ़र्क ये है कि हर मज़मून ये हो सकता है
لیکن ہر انشائیہ یہ مضمون نہیں ہو سکتا۔ مضمون انشائیہ سے طویل ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار اپنے مخصوص ذاتی مفادات اور اثرات کو بے باکی اور بے تکلفی سے بیان کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انشائیہ میں سنجیدہ اور غیر سنجیدہ موضوعات سے متعلق خیال کے تمام مرحلے خوش طبعی کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں۔ یہ بات پیدا کرنے کا فن ہے۔ انشائیہ نگار مفہوم سے خالی گفتگو میں بھی معنی پیدا کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اختصار و جامعیت اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ خیال آفرینی اس کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ اردو میں انشائیہ کے ابتدائی نقوش ملا وجدی کی جو کتاب ہے صبرس میں ملتا ہے، صبرس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد غالب کے خطوط میں ان کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اردو میں انشائیہ کی ابتدا سر سید احمد کے رسالے تہذیب الاخلاق سے ہوتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، جو انشائیہ کی جو ابتدا ہے جو سر سید احمد ہیں ان کے رسالے تہذیب الاخلاق سے ہوتی ہے، مگر باقاعدہ طور پر انشائیہ کا آغاز مولانا محمد حسین آزاد سے ہوتا ہے۔ رشید احمد صدیقی اردو کے مکمل انشائیہ نگار کہے جاتے ہیں، اسی لیے محمد حسین آزاد کے دور کو انشائیہ کا صبح کا ضب اور رشید احمد صدیقی کے دور کو صبح صادق تسلیم کیا جاتا ہے، مطلب صبح کا دور کہا جاتا ہے۔ دیگر انشائیہ نگاروں میں مولوی نذیر احمد، ذکاء اللہ، میر ناصر علی، سجاد حیدر میدرم، سلطان حیدر، جوش، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری، مہدی افادی، مرزا فرت اللہ بیگ اور قاضی عبدالغفار فطرت بخاری، خواجہ حسن نظامی اور مشتاق احمد یوسفی کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اب چند اہم باتیں ہیں جو انشائیہ کے بارے میں ہمیں یاد میں رہنا چاہیے ہمیں۔ انشائیہ اردو نثر کی ایک اہم صنف ہے جو انگریزی ادب سے اردو میں آئی ہے۔ یہ انگریزی صنف ایزی لائٹ کے مترادف ہے، یعنی اس سے سمبندھت ہے۔ بقول یعنی جو قطن ہے ڈاکٹر جانسن، انشائیہ انسانی دماغ کی ڈھیلی ڈھالی اور بے پرواہ قسم کی اڑان ہے۔ یہ کس کا قطن ہے؟ ڈاکٹر جانسن کا۔ اس کے لغوی معنی صحیح یا کوشش کے ہیں۔ جو انشائیہ کے جو لغوی معنی ہیں صحیح یا کوشش کے ہیں، اور صحیح یا کوشش کا تعلق کسی قسم کی تحریر سے ہے۔ انشائیہ نگار کی ابتدائی نمونے ملا وجدی کی صبرس میں ملتے ہیں جو ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد غالب کے خطوط اور سر سید کی مضامین میں دیکھے جاتے ہیں۔ سر سید کی جو مضامین جو ہم نے ابھی بتایا تھا الاخلاق، اس میں ملتے ہیں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم نظم سے متعلق جو بھی سوالات ہوں گے وہ کریں گے، جیسے اردو زبان کی ابتدا، فورٹ ولیم کالج ہوا ہے نا، علی گڑھ تحریک ہوئی، علی گڑھ تحریک کو تو ہٹا دیا ہے، دبستان دہلی کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، دبستان لکھنؤ ہے، ان کے بارے میں ہم چرچا کریں گے۔ تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، جس سے ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔